सानाम को जोहार इंगे पुरान हंसदा आगाम डाहार टीचर यूट्यूब चैनल रे सानाम ñeñeliya बोहा मिसरा को सानाम कोगे सगुन दाराम सावते सारहाव तेहैया साताम रेबन गालोच मिदा नॉय तीना गान सेरमा कोरे खनचों ñel aguk kana आबो को होड़ को तलारे नावा सेरमा रे बीर सोड़े जोम रेनांग कथा अदो नोआ साताम इदी कतेन गे इनिया कथाñ दोहोएआ जहाँ लेका बन बड़ाई कना आबो दो नॉय मिट्टिज मानाव और बताव तबन मेना अकदा मानाव और बताव दो चेक लेका मेना अकदा आबो दो मेना को मनमी होपन कना बन बोंगा तुलुज सगई मिट्टिज जोड़ाव मेना अकदा एनखान आबो दो ओने बन मेन लेका जे मांगते आयो बाबा बन पेरेज उमड़ कोआ इना कतेन आबो दो बन पेरेज उमड़ोआ मेन दो आबो बन जहाँ गे बन व्यवहारेआ अदो ओना लेकाते नॉय जे जहाँ बन चला कना बीर सोड़े जेखा रस्कई आबन चेबन जोम ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ नोआ कोदो तीना गानोक कना चे बाय गानोक कना मान हां नासेना ओना दो बन उयहर और विचार मा चे लेकारे आबो दो ओने एनांग मेन के लेका होर तबन मेना और मिट्टी डहार तबन मेना अकदा होर डहार दो चे लेका कथा दो नोआ कना जहाँ आबो बीर सोड़े नितुम तबन चलाक कना ओका ठाव बन चलाक कना हुई दाड़ेया तेहेñ बीर बुरु चों तेहेñ हुयुक कना गाडा मुडा धारे चों एनखान सानाम पड़ागे गोटा पड़ागे बीर बुरु हुयु चे तेहेñ गाडा मुडु हुयु धीरी दारे हुयु सानाम जायगा गे बोंगा बुरु दो मेना अकद कोआ और उनको बोंगा बुरु हो आबो तुलुज गे सगई मेना अकदा और जोपड़ाव मेना अकदा एनखान उयहरो मा जे उनको बांग पेरेज उमड़ कतेन चे तेहेñ ओना जहाँ माघ औरी बोंगा रे माघ बोंगा बांग कतेन आबो दो मांग रे बन रस्कईआ चे ओंडे बन जिल सोड़ेआ जोमेआ बन एनखान पछेन आबोआ जहाँ सावता राय कना जहाँ हापड़ाम को होरा कना नोआ खन मा पछेन बाबन बाहरे कना चे नोआ पछेन बन लेबेट लाढ़ोएआ नोंका हूँ अटकारोक कना आदो नोआ कोगे मा सानाम ñeñeliya बोया मिसरा को ठेन दो नोआगिन इंदुñ मेना जे मा उयहरोक मा विचार मा हापड़ाम को मिट्टी कथा को मेना जहाँ तिस गे दुड़ुप ᱧᱟᱯᱟᱢ लेन खान जहान कथा गे को गालोच मित लेखान आदो को मेना विचार गे अपुñ आदो नोआ को जिनिस को कान गया उनको वंशोरिन गे आबो दोबन गाणा कना इनखान जहाना गेबन कमी कना जहाना गेबन चिकायत नोआ जिनिस के दुड़ुप मित कतेन आचार मित और विचार मित लेखान पालेनो एनखान बन बुझाव किया आदो नोआगिन मेना जे जहाँ गे ओल पढ़ाव अकान आबो जहाँ गे कोड़ा को चे कुड़ी को मेना आकात बोना कम से कम हापड़ाम को सला दुपड़ुप मित कतेन नोआ दो चर्चाय मिदमा तबे एनांगे नापायोआ और पाछेन नोआते धिनंग बिदल हड़ा हुई दाड़ेआ आबो को तलारे पाछेन आबो तेगे बन नोआते बन बड़िजोआ आदो नोआ जिनिस कोगे मा उयहरोक मा उक्तु मेना रे और पाछेन आबो दो तायम जहाना बन हड़ा लेनखान उन बिदल पाछेन आबो बोंगा बुरु बन ᱧᱟᱢ कोआ चे कुली साड़े कोआ बन आदो ओना मांग तिन मेना जे आबोआ जहाँ सावता रेनांग राय मेना अकदा जहाँ होर मेना अकदा ओना दो जेमन आलोबन लेबेट लाढ़ोय मा सानाम कोगे ओना मेनतिन मेना रस्का रेनांग हो कथा कन गया और ᱧᱟᱯᱟᱢ मिट हो दरकार कन गया और जोम मिट हो दरकार कन गया मेनखान आबोआ लेकाते हो भई मेना गेदो मेना को नित होबन मेना ओड़ा करे जहाँ जुदी आयो बाबा को ताबन मेना अकद कोआ कुली दाड़ेया कोआ बन मेना को जे माघ मास दो हुयुक कना मामो ओड़ा को चलाआ चे नैहर को चलाआ चे ᱧᱟᱯᱟᱢ मिदु अको रस्का मिदु अको नावा लुगड़ी अको आदो कथा नोआ कना नोय जे
abuak hora lekatiñ mena je mag bon bonga ked khan hora tabon abuak do jhij ena. Jahan leka mag bon bonga ked khan ina singar tora khon ge abo raskayabon dahar bon enej'a. Ado ona leka tege ina tayom tayom tehon judi abo mid aturin chong che abo देश rin दिसोम rin ho judi hor kohon nongka ge jawra mid katen judi bon galocha che raskayabon che jom midabon enkan noa do adi chehra noa do abuak hora khon do napayogoa. Che leka manha ona tonge tonge tege jahan tis abo bon bahak kana katha re abon mene'a enkan abo auri baha re chet abo nawa sakam che nawa sarjom baha che noe matkom gele jahan bon mene'a abo noa bon bebare'a auri baha bonga re nyel lekhan do paleno bangge sanam koge bon mena banga abo do baha bon bonga len enangge nawana sakam che nawa baha che nawa jo jahan ge bon mene'a noa kodo bon bebare'a. Dan ona lekate tehiñ abuak nawa serma bai bolo akana ar tehiñ ona bang bon bonga ka ar auri khon bon abon raskay'a kan oka leka noa do mendo mag bonga bang katen auri rege abo no nongka bir sore bon chalak kana bir sore jekha abo bon raskayet nongka mato pachen bai hui dare'a. Tehiñ nongka ho ko mena hapram ko katha lekate je judi mag bang ko bonga ka'a jahan serma enkan nongka ho din ko nyel ka'a che nongka ho hui kana bir ko bagahi'a atu disom jahan ge mena adi tet ge chamal chumul bujha'a. Bir rin jahan ge mena akat ko bonga tuluj ko janwa ko nongka ho huyugo'a je atu orak khona jahan ge merom ko bhidi ko dangri ko kada ko mena akat ko unku ho tehiñ doko idi koa che nongka ho hui kana mag bang bon bonga akat khan disom re gota ajar bemar gota ge pasna'a. Che nongka ge hoy hisit hiju'a che bonga ko nongka ho nongka elang baja'a jahan te abo huyuk kana ona bon barij jo'a ar nongka ho hui kana jemon jahan goram re bangko mag bangko bonga ka'a ar bir ko chalawena unku ho adi gotang te chet kuchong ajar bemar hui kana che orak ko ruwar kan khan orak reho ona barija ko nyel akawan geya. Ado no noa lagit tege ape ko then do che ape ko talare noa katha doho renang mane do nah no noa ge kana je hapram ko jahan rai kana hapram ko jahan dahar kana ona abo sawta renang jahan dohai kana noa kore khon pachen abo bon sahak kante abo pachen eta hor te bon goyonok kana ar bon kami kana noa te pachen abo rin gana ko che abo ko jahan mena akat bona abo pachen noa te bon barijo'a che barijuk kana bon. Ado no noa jinis koge ma sanam nyelielia boyha misra ko then noa giñ ape te ko theniñ aso'a che nehoro'a che jahan ge ko sarej akan purudhul ko tabon che baba ko ayo ko jahan ge budi ayo ko che haram baba ko noa katha kodo kaj dhara kuli jigas katen ako salak gapal maraw katen no ona kodo kom se kom jahan bir sore bon chalak kana noa kodo kom se kom uihar ar bichar lakti kana. Abuak hora khon bahare kan khan noa do ekal ge noa do bangge manaw lakti kana. Ado no nongkan katha ko kana. Tehiñaᱜ video idi katen do noa satam redo node giñ kecede'a ma sanam nyelielia boyha misra ko sanam koge dohra te ma gunman johar.